भाजपा प्रदेश कमेटी के सदस्य जितेंद्र तिवारी ने पत्रकार वार्ता कर बालू के अवैध उत्खनन को लेकर उठाए कई सवाल। उन्होंने कहा कि आसनसोल के विभिन्न नदी से अवैध रूप से बालू की चोरी हो रही है। बालू माफिया और बालू चोर के खिलाफ बहुत बार प्रशासन से बोला गया है। प्रशासन को जिस तरीका से अवैध बालू चोरी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उस तरीका से कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे साफ प्रमाणित होता है कि बालू माफिया तृणमूल के समर्थन में यह काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि प्रशासन यदि चुप हो जाए तो उन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। अभी स्थिति इस जगह पर पहुंच चुकी है कि मनुष्य यदि इसका प्रतिवाद नहीं करेगा तो आने वाले समय में मनुष्य को भारी संकट झेलनी पड़ेगी। गर्मी में पानी की समस्या देखने को मिलती है, अब ठंड के मौसम में भी पानी की समस्या देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ नहीं बोल रहे हैं। आसनसोल नगर निगम के इंटरनल बैठक में निगम आयुक्त ने खुद कहा है, जिस प्रकार से दामोदर नदी से बालू कटाई हो रही है, पंपिंग स्टेशन के पास से बालू की चोरी हो रहा है। वर्तमान में जो पानी की संकट देखने को मिल रहा है, इसका मुख्य कारण अवैध रूप से बालू का चोरी करना है। डीएम को बार बार बोलने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। इधर आसनसोल नगर निगम डीएम और पुलिस कमिश्नर को पत्र दे रहे हैं। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि नगर निगम इस प्रकार से असहाय हो जाए तो आसनसोल के मनुष्य की रक्षा कौन करेगा। आसनसोल की जनता को आगे आना होगा। बालू चोर बालू माफिया की बात नहीं है। या अवैध धंधा बंद नहीं हुआ तो शहर या ग्राम के मनुष्य को पानी की समस्या से कोई नहीं बचा सकेगा। पानी की समस्या को झेलना पड़ेगा। आसनसोल से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट। আসানসোলের বিভিন্ন নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলা অনেক দিন ধরে চলছে। বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে অনেকবার আমরা কথা বলেছি। প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে যে ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সে ব্যবস্থা নেয়নি। আমরা বুঝেছি যে বালি মাফিয়ারা তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থনে এই কাজ করছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসন যখন নিশ্চুপ তখন আমাদের কাছে অন্য কোনো বিকল্প ছিল না, আমরা চুপ করে গেছি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে এখন আসানসোলের মানুষ যদি এর প্রতিবাদ না করেন তাহলে আগামী দিনে আসানসোলের মানুষকে বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আমি আগেও অনেকবার বলেছি, যেভাবে অবৈধ বালি তোলা হচ্ছে দামোদর থেকে, অজয় নদী থেকে, আগামী দিনে মানুষ পানীয় জলের সংকটে ভুগবে। এবং গ্রীষ্মকালে আমরা পানীয় জলের সংকট তো দেখি, শীতকালেও আমরা পানীয় জলের সংকট দেখব। এবং শুধু আমি এটা বলছি না, আসানসোল পৌর নিগম তাদের নিজস্ব যে ইন্টারনাল মিটিং, সেই মিটিংয়ে তারাও এটা বলেছে, কমিশনার নিজে বলেছে যে যেভাবে দামোদর থেকে বালি তোলা হচ্ছে, যেখানে পাম্পিং স্টেশন আছে তার পাশ থেকে যেভাবে বালি তোলা হচ্ছে, আগামী দিনে কিন্তু পানীয় জলের সংকট দেখা দেবে। এবং বর্তমানে যে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে আসানসোল জুড়ে, তার কারণ হলো যে অবৈধ বালি তোলা, অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি তোলা। এবং ডিএমকে এর বিরুদ্ধে আমরা বারবার চিঠি দিয়েছি, অনুরোধ করেছি। পৌর নিগমও শুনলাম নাকি ডিএমকে চিঠি করছে, পুলিশ কমিশনারকে চিঠি করছে। পৌর নিগম যদি এত অসহায় হয়ে যায় তাহলে আসানসোলের মানুষকে রক্ষা করবে কে? আরেকবার আসানসোলের জনগণকে আমি রিকোয়েস্ট করবো যে প্লিজ আপনারা এগিয়ে আসুন। এবং এই যে অবৈধ বালি উত্তোলন, শুধুমাত্র এটা বালি চোর বালি মাফিয়াদের ব্যাপার না। আগামী দিনে এটা যদি বন্ধ না হয় তাহলে আসানসোলের মানুষ, সে শহরাঞ্চলে হোক বা গ্রামাঞ্চলে হোক, পানীয় জলের সংকটে ভুগবে।